Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bab at-tasi'. Bab fi tafakkuri fi 'azimin makhluqatillah ta'ala wa fana'ud dunya wa ahwalul akhirah. Bab yang ke-9, bab tafakkur fi 'azim makhluqatillah ta'ala, bertafakkur terhadap kebesaran makhluk Allah jalla jalaluhu, wa fana'ud dunya wa ahwalul akhirah, kefanaan dunia dan berbagai hal yang menakutkan di akhirat. Hadirin jamaah majlis zikir musalla al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah laki-laki yang setampan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jamaah wanita yang secantik Khadijatul Kubra wa Aisyah al-Hidra yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai makhluk dan ciptaannya yang dapat mengantarkan manusia kepada pengetahuan akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari bahwa alam semesta ini merupakan kefanaan. Dunia dan seisinya, termasuk kita manusia, hewan, tumbuhan, akan fana di dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 46, innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ila akhir ayat. Innama a'izukum biwahidah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal, an taqumu lillahi masna wa furada, yaitu supaya kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdua atau sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kamu bertafakkur atau memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudul hadirin, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa seorang insan manusia hendaklah bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala ciptaan-ciptaannya, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Masih dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Imran ayat 190-191, dengan makna sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi Allah ciptakan tanpa tiang, dengan seisinya, dengan ciptaan-ciptaan yang ada di dalamnya adalah merupakan bentuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi sesudut, dan seraya berkata, ya Rabb,
kami adalah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah majlis musalla al-muqarrabin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, adanya manusia, adanya segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah bukti bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya, Pak Ustadz, ini ayam duluan atau telur duluan? Jawaban yang tepat adalah adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk tersebut. Kalau kita pikirkan, tidak akan pernah ketemu, karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia tidak akan mampu menembus batas. Di atas langit masih ada langit, masih ada langit, masih ada langit, dan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'rajnya sampai beliau ke Sidratul Muntaha menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah zaman dulu tidak ada pesawat? Tetapi dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah merupakan ini bagian tafakur kita, bahwa Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaannya dapat mengangkat derajat beliau, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gelar Al-Amin, orang yang ingin dipercayanya. Hadis bin A'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdik adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat atau beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nah ini jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW, beliau begitu zuhudnya, artinya beliau begitu mempersiapkannya dengan akhlak-akhlak yang baik, bahwasanya manusia yang cerdas, manusia yang berakal, tentunya hidupnya di dunia ini adalah persiapan untuk kematian menjelang daripada yaumul akhirah. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang-orang yang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermakna janganlah kita sebagai seorang manusia selalu mengikuti hawa nafsu, terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan harta benda yang kita miliki. Lah, janganlah seperti itu. Tetapi haruslah kita renungkan, tafakur bersama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta, memberikan apa yang kita miliki merupakan bagian dari ujian yang harus kita hadapi dengan penuh serah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah majlis zikir berqala al-Qur'an rahimahumullah, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati kita di tanggal 10 Rajab ini. Allah memberikan istiqamah kepada kita, memberikan kelembutan kepada hati kita, senantiasa Allah berikan kemudahan dalam perusahaan kita, Allah berikan kabulkan segala hajat-hajat kita, bil khusus PT Pandu Siwis bersama kita mencari maisha. Semoga Allah mudahkan dalam segala hal ikhwal urusan-urusan ini, kedepannya Allah lebih makmurkan dan mensejahterakan kita semuanya. Di antara kesalahan saudara kita, keluarga kita barangkali ada kurang sehat, Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita, zuriyah kita menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan dalam belajarnya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah jadikan zuriyah kita anak-anak yang salihin dan salihat, dan kita doakan
untuk almarhum orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, sahabat rekan kerja yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ilahil karim antal karim, falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصر وتدل بها السبب على آله وصحبه ومن إليه المنسوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا فعلا صغيرا في أعين الناس كبيرا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور أهل الشركة فضل يسرك وسر غاسلا لحاجاتنا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور أهل الشركة فضل يسرك وسر غاسلا لحاجاتنا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور أهل الشركة فضل يسرك وسر غاسلا لحاجاتنا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حق ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جبر كل كسير ويا سعيد كل فريد ويا أمل كل خير ويا مطاع كل ضعيف ويا مغني كل فقير. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم يا ولي حميد يا ولي معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك فلا فضلك وجعلك ممن سواك. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم باركنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم باركنا في رجب شعبان بلغنا رمضان. اللهم باركنا في رجب شعبان بلغنا رمضان في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل عنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعقلك الحمد يا أرحم الراحمين حمدا يا أرحم الراحمين حمدا. اللهم اختار الكرامة الفاتحة لك الفاتحة مسجد الفاتحة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك المشركين والمنافقين وانصر من نصر الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر إخوان المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي البلدان المسلمين عامة. إنك لا تخلف الميعاد. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة فضلك يا سنك اللهم نحية بأسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله آخر الكلام. الحمد لله رب فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.